बांला बिसिगतानि सालो बालखंखर फेरा जगह थिदानि नागा शेखला खरकसा पाति मुनो किटिंगै बेलाइनो अफला काबला जाराजा तिलिपरा थानाबे खबजाक मेला पाथनि जायजोर आमसायो थैनाय सिख्लानि मुं साइमनका बिश्वजित बिसार कक्टमर साइमनका तिलिपरा थानाबे खबजाक कृष्णपुर नर्तन बाजार आमसानि राधा मोहन बिसासनि बिसाजला बिश्वजित बखरसो सामंखाय जाजानाय तांसाल हरनि दामजि तामाजराव बिश्वजित नकनि अंखरमानि नगनि अंखरै हराव ट्रेन बाइके आगरतला थानानै अंखरमानि फियाबा बाहायके अबाहायके थैनाय नागा ताबो बेलाइनो सुमुं आजायजाक रेल पुलिस रगबो हानो पाटिमुंथाय थां सयका तिरुतमं चेगरिका पाइथा कक्टमर थोरनि बिसकांगो मांगति मानमानो किटिंगै बरक गथमाबो नुजाखा दिबांशा बखाक मांगति खसबै तिलेमरा बखाक साखाबनांगो tlangजाखा पोस्टमर्टम क्लेमनि जागनो मांगति हिन्दु खुनु ब्रनि यागो याफरि रजंनाय ছোট ভাই কৃষ্ণপুর নতুন বাজার নাম কি? বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। কেমনে কি দিয়েছে? এমনি কালকে রাত্রে 10টা-11টার দিকে কইছে কই জানি যাইব কইরা কইছে রেলে আগরতলা যাবে নাকি জানি তাহলে ওই ব্যাগটা গিয়ে আইছে পরে রাত্রে স্টেশনে যাইব। তারপর তারপর তো আমি সকালবেলা খবর পাইলাম দুর্ঘটনা এটা কত ভাই নাকি তার একজন আমার কইছে তারপরে আমি আইলাম আয়া দেখি আমার ভাই দিয়ে বাড়িতে কোনো ঝামেলা ছিল? এমনিতে কোনো ঝামেলা না। কি করে এমনে? এমনি গিরিস্টি খাতে সাথে আমরা দূরত্ব দিচ্ছি। কি মনে হয় কি কারণে এই ঘটনা হয়েছে? তা কইতাম কিন্তু দিন আমি তো মাথায় কাজ করতে হয় নাকি এর থেকে হইতে পারে। বয়স কত? 25। বিবাহিত নাকি তো? না না বাড়ি কোন জায়গা? কৃষ্ণপুর নতুন বাজার। खुलुमखा जत तिप्रा हास्टेनि लुकुरगनो बेसे बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमानि शालना रगे शरकमा ज्वेलर्स सिबो खाक्तै सातलो करंनो माराता हमते आमजा माया फायो बाबा गोरिया जतनि नखंगो माइफारको फनकलांगे हाइमेसाया तलांगे थांगो